जमुरिया क्षेत्र के सतग्राम में स्थित माकपा के श्रमिक संगठन C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के कार्यालय में रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय C2 नेता ने इस तोड़फोड़ के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इनके मुताबिक ये घटना संगठित तरीके से की गई है और इसके पीछे राजनीतिक तत्वों का हाथ हो सकता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस श्रीपुर फाड़ी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। C2 कार्यालय पर हुई इस तोड़फोड़ की घटना ने श्रमिकों में आक्रोश पैदा कर दिया है और संगठन के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए श्रमिक संगठन C2 नेता तापस कवि का क्या कहना है, ये हम जानेंगे सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। आप देख रहे हैं जमुरिया से टोनी आलम की खास रिपोर्ट। এখন কেউ তো সেই সময় তার রাস্তায় থাকে না, ভালো লোক কেউ রাস্তায় ওই সময় থাকে না 3:30 তো দুর্বৃত্তরাই ঘটিয়েছে এবং এটা ইনকোয়ারি পুলিশকে বলেছি আমরা, পুলিশ ইনকোয়ারি বলেছে করছি আমরা। এবং ওই যার বাড়িতে সামনে মানে গোবর দিয়ে নষ্ট করেছে দরজাটাকে, সে শুনলাম তৃণমূলের সমর্থক। ওখানে আমি যা খবরটা পেলাম ওখান থেকে, আর এটা তো বগুড়ায় হয়নি কখনো, এটা শুরু হলো। পুলিশ ইনকোয়ারি করুক, আমাদের দলীয় সূত্র থেকেও আমরা ইনকোয়ারি করছি কারা এই ঘটনাটা ঘটালো। তবে দুর্বৃত্ত মাতাল ছাড়া এগুলো হয় না সাধারণত। এবং ওই যে ফাস্ট ফুডের দোকান, আমাদের বাদল কর্মকার আমাদের এরিয়া কমিটির মেম্বার, সে ওখানে ফাস্ট ফুডের দোকান করে তার সংসার চলে, তো তার দোকানটার উপরেও লক্ষ্য ছিল। তাহলে এর মধ্যে কিছু পলিটিক্যাল মিক্সিংও থাকতে পারে নিশ্চয়ই। বিভিন্ন পলিটিক্যাল লোককে আক্রমণ করছে কেন? বাদলের একেও করলো, আবার তৃণমূলের একজন সমর্থকের বাড়িতেও এটা করলো। তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনারা কাদের দ্বারা এটা হতে পারে। আমি এখনই কোনো মন্তব্য করব না কারা করেছে, তবে এর মধ্যে এই দুর্বৃত্তদের মধ্যে পলিটিক্যাল মিক্সিং অবশ্যই আছে, এইটুকু আমরা বলেছি। এটা থানাতেও আমরা জানিয়েছি, থানা ইনকোয়ারি করুক। এবং এই ঘটনা যে ঘটেছে, একটা দলীয় অফিস ভাঙচুর করেছে, এটা হলো CMSI এর বগুড়া সাতগ্রাম এরিয়ার অফিস। ওটা মূলত ওখান থেকে সাতগ্রাম এরিয়ার কাজ হয় এবং ওখানে আমাদের পলিটিক্যাল কিছু কাজকর্ম হয় উপরের হলটাতে, দুভাবেই কাজটা হয় ওখানে। তো আমরা এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ মিছিল আমরা 4টের সময় ওখানে করব মানুষকে জানানোর জন্য। এবং এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। জামুরিয়াতে অতীতে 11 সালের পর ওরা অনেক অফিস টফিস এই তৃণমূলের দুষ্কৃতিগুলো ভেঙেছে, কিন্তু এখন বন্ধ আছে। আবার নতুন করে কারা শুরু করলো না করলো, এটা পুলিশ আগে ইনকোয়ারি করুক, তারপরে আমরা দলীয়ভাবে ইনকোয়ারি করে আমরা দেখবো ঘটনার সঙ্গে জড়িত কারা এবং তাদের শাস্তির দাবি আমরা করছি। আজকে একটা শ্রীপুর থানায় জিডিও হবে, ডায়েরিও হবে, যে কারা করলো এই ঘটনার তদন্ত পুলিশকে করতে। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।